Salam alaikum. Donc, on va l'examen normalisé 2019. Donc, là, c'est la dernière partie. Et les dernières questions, la deuxième partie. On va voir UN, la deuxième partie. UN suite numérique définie par U0 égale à 1. Et UN plus 1 égale à F de UN pour tout N appartient à N. Et là, on a vu la première question, petit a, quel que soit N appartient à N. On a déjà démontré que UN compris entre 1 et E. Donc, elle dit ça, c'est déjà fait. Donc, c'est OK. Donc, ça, c'est déjà fait. Petit b, montrer que UN est croissance. Donc, allez, chauffe-eau. Montrer que UN est croissance. Alors, on va dire que on va montrer ça par récurrence. Un boulot pour n égale à 0. On a U0 est égal à 1. Yeah. Sachant que U1, d'après la première question, il est compris entre 1 et E, implique que U0 inférieur ou égal à U1, car U0 égale à 1. Voilà, on dit U0 égale à 1, on dit U1 est supérieur ou égal à 1. Donc, on dit U0 inférieur ou égal à U1. Donc, là, en général, un boulot, soit N appartient à N, tel que UN inférieur ou égal à UN plus 1. Or, on dit UN, il est compris entre 1 et E, et UN plus 1 compris entre 1 et E. On sait que la fonction f est croissante sur, alors elle est croissante sur 1 plus l'infini, donc sur l'intervalle 1e, donc sur 1e. Alors, puisque un plus 1 عندنا donc عندي كل شيء هادو كلهم كاينين في 1 E, عندي UN inférieur ou égal à UN plus 1, alors f de UN, je peux passer f de UN inférieur à f de UN plus 1, ce qui implique que UN plus 1, f de UN est UN plus 1, ou f de UN plus 1 est UN plus 2. Voilà. Et donc, quel que soit N appartient à N, tu l'as dit UN inférieur ou égal à UN plus 1. Par la suite, UN est croissante. UN est croissante. Alors, je trouve la question suivante. On déduit que UN est convergente. Avant de dire un petit rappel, la propriété fait le sens là. Alors, on le rappelle. Tout de suite, croissante, majorée, et convergente. غادي نشوفوا هادشي كامل في السويت. دابا حنا كنحاولوا نديرو غير لو ستريكت مينيموم في الغابيل على حساب هاد لي كيستيون اللي عندنا، مي من بعد غادي نشوفوا هاد اون ديتاي، نشوفوا لي سويت ديالهم، نهضروا على لي سويت اريثميتيك، لي سويت جيومتريك، لي سويت ماجوري مينوري، لي ديفينيسيون ديالهم،
la monotonie ديالهم, c'est-à-dire croissante, décroissante, la convergence, les propriétés ديالهم, tout. Donc غادي نشوفوا هادشي كامل, mais دابا غير غادي نديرو غير le rappel qui concerne la question. Donc tout de suite croissante majorée et convergente. غنديرو تاني هنا tout de suite décroissante, tout de suite décroissante minorée et convergente. هنا غير إلا بغينا نعقلو على هاد لي دو بروبريتي سي تري سامبل. دابا أنا عندي جي اون سويت كي هي كرواسونت. دونك إلي كرواسونت c'est-à-dire غادا فوق. دونك إلي كرواسونت et il est majoré. Donc عندها واحد il est majoré. Donc il est croissante, il est croissante et il est majoré. Donc c'est une suite qui est convergente. يعني محدودة. يعني ما غاداش تمشي ما غيمكنش تفوت هاد لا ليميت هادي. دونك عندها واحد لا ليميت. حيت شنو هي كونفيرجونت؟ هي عندها اون ليميت فيني ابارتيان ا. دونك انا ملي كنقولوا عندي هاد لا سويت لي كرواسونت اي لي ماجوري. دونك عندها اون ليميت. ثاني الا بغينا نقولوا لا دوزيام هادي سي اون فاسون دو روتونير هاد لي بروبريتي. عندي ثاني هنا اون سويت لي ديكرواسونت. فوالا لي ديكرواسونت. فوالا عندي هنا نقولوا مثلا عندنا U0 U1 U2. فوالا دونك عندي هنا U0 كبر من U1 و U1 كبر من U2 و U2 غادا نيش هنا ديريكتومون اي لي مينوري. دونك لي مينوري دونك عندها ان مينيموم هنا. عندها واحد لو مينورون هنايا. دونك هذا غتكون عندها حتى هي اون ليميت. ليميت كي فيني لحقاش هنا كنقولوا ان طونفير بلس لانفيني. هاد ان هادي هي اللي كنقولوا ان طونفير بلس لانفيني. دونك لا ليميت ديالها كتكون عندها اون ليميت كي فيني ابارتير ا ار. دونك هذا غير باش بوغ روتونير هاد لا بروبريتي هادي. Donc on a tout de suite convergente, tout de suite croissante majorée et convergente, et tout de suite décroissante minorée et convergente. Donc qu'est-ce qu'on va dire هنا on déduire que un convergente. Alors هنا نقولوا on a un majorée car là, bref les questions précédentes, car quel que soit n appartient à n, je me dis n inférieur ou égal à e. Il est compris entre 1 et e, mais là j'ai besoin de la partie. Donc on dit un majoré, car quel que soit n appartient à n, un inférieur ou égal à e. Qui est le réactif majoré par e? C'est la même chose. Et un croissante. Elle est croissante, donc d'après la propriété, عندي une majorée ou عندي elle est croissante, donc UN est convergente. Alors, maintenant la dernière question, il y a calculer la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini. قبل ما نهضروا على هذه la question, on va faire un petit rappel على les suites récurrentes. Alors les suites récurrentes عندنا une propriété si un plus a est égal à f de un, quel que soit n supérieur ou égal à p. Donc هادو هما les types des suites récurrentes. هي اللي كتكون une fonction reliant هاد un plus 1 مع un. Le premier terme up c'est un élément de l'intervalle i appartient à i. Et n supérieur ou égal à p convergente. Donc on a trois conditions بالنسبة la suite. Ou on a deux conditions بالنسبة la fonction. F ça se continue sur i. Ou خاص يكون عندي هنايا f de i inclus dans i. شنو هو f de i? f de i هو l'ensemble. f de i هذا هو l'ensemble ديال les images ديال x sachant chaque élément ديالو هو f de x sachant que x appartient à i. يعني l'ensemble des images de l'intervalle i. Donc هذه هي f de i. Donc خاص تكون عندي f de i inclus dans i. Alors elle est égale à la limite
de un lorsque n tend vers plus l'infini est une solution de l'équation f de x égale à x dans I. Donc on va appliquer la propriété. Donc tout d'abord, on va نشوفوا غادي نقولوا posons L égale à limite du n lorsque n tend vers plus l'infini. On a L c'est un élément de R, علاش car UN elle est convergente. حيت شنو هي la définition de la convergence؟ ملي كنقولوا UN convergente ou la UN converge vers واحد la limite, c'est-à-dire que la limite elle est finie et appartient à R. Donc on dit là L apparaît car la suite UN est convergente. Voilà. Donc هنا غادي نشوفوا شنو هما les différentes propriétés. Donc عندي انا la première propriété غنجيو هنا نقولوا on a quel que soit n appartient à n. بالنسبه لنا حنا le premier terme هو u0. Donc عندي quel que soit n appartient à n عندي un plus 1 est égal à f de un. Donc la première question, la première condition est remplie. Et U0 appartient à I. Avec I, avec I, on a l'intervalle 1E. U0 il est compris entre 1E. Les termes, normalement, il me suffit U0 appartient à I. Normalement, quel que soit N appartient à N, UN compris entre 1 et E. Je vais les questions précédentes. Donc, la première question, la première condition est la deuxième condition est la troisième condition, UN convergente. F, la fonction de les deux conditions de F, F continue sur l'intervalle 1E. Il est continu sur 0 plus l'infini ouvert. Donc il y a la fonction f de x égale à x plus 1 demi moins ln x plus 1 demi ln x le tout au carré. Donc il est continu sur l'intervalle 1E. Il nous reste uniquement f de i inclus dans i. On a à montrer, démontrer tout de suite, nous démontrons un f de i inclus dans i. Alors on va dire soit x appartient à i, où l'intervalle 1e. Montrons que f de x ça y est qu'il y a علاش حيت عندنا هاد f de x c'est un élément ديال f de i. حيت f de شنو هما les éléments ديالو هما la forme ديالهم هما f de x avec x appartient à i. Donc انا خديت هاد f de x ولقيت هاد f de x appartient à i, ça veut dire que f de i il est inclus dans i. Donc اش غنقولوا on a x compris entre 1 et E. Donc à la cache dit x appartient à I. Et f croissante, ça on le sait. Là, f elle est croissante sur 1 plus l'infini, donc sur 1e. Alors je peux passer f de 1 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de E. Or, f de 1 il y a 3 sur 2. Et f de 1 c'est E. شنو قلنا f de x؟ شنو هي f de x؟ قلنا هي x plus 1 demi moins ln x plus 1 demi ln x le tout au carré. On a نقولوا x positif strictement. هنا غنعاود نفيريفيو ما فيها باس. Donc on a pour x égale à 1, عندنا 1 c'est 0, عندنا 1 c'est 0. Donc on dit 1 plus 1 demi, 2 sur 2 plus 1 demi, donc il y a 3 sur 2.
عندي f de e est égal à e. علاش؟ لحقاش عندي هنا f de e هي هنا e، عندي هنا ln ديال e هي 1، عندي هنا ln ديال e هي 1 au carré هي 1، دونك عندي هنا تبقى 1 demi plus 1 demi هي 1، دونك عندي هنا 1 moins ln e هي 1، دونك 1 moins 1 c'est 0، عطينا e، donc f de e c'est e. alors اش غتولي عندي هنايا؟ غتولي عندي هنا f de x compris entre 3 demi et e implique que f de x appartient à i. هاد شنو هو 1 e، حيت f de x غتولي ما بين 1 و e. دونك اش غتولي عندي هنايا؟ دونك هاد لا كونديسيون هادي elle est remplie. donc f de i inclut donc i. D'après la propriété, d'après la propriété, puisque L c'est une solution de l'équation f de x égale à x, dont 1e, alors on va f de L égale à L avec L, bien sûr dans 1e, donc L appartient à 1e, اللي هو i. Alors, en f de L égale à L, équivalent à dire que L plus 1 demi moins ln de L plus 1 demi ln de L, le tout au carré, est égal à L. Donc, je vais simplifier par L, et je vais factoriser par 1 demi. On a 1 demi facteur ln de L, le tout au carré, moins de ln L, plus 1 égale à 0. J'ai simplifié par L, غتبقى لي هذه كلها égale à 0 et je vais factoriser par 1 demi. Donc 1 demi facteur ديال هذه est égal à 0. Donc ce qui fait que هذه égale à 0 وهذه شنو هي؟ c'est une identité remarquable. Donc il y a ln L moins 1 le tout au carré est égal à 0. Donc implique que, ou là équivalent à dire que ln L est égal à 1. هاد شنو هي ln e équivalent à dire que L est égal à e. Donc la limite de la suite un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est e. Voilà. كنقول كملنا هذا البروبليم ديال l'examen normalisé 2019. شفنا فيه un exercice في la géométrie analytique dans l'espace. شفنا فيه un exercice ديال les nombres complexes وشفنا un problème ديال فيه l'étude des fonctions، فيه calcul intégral وفيه les suites ديال 2019. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد البروبليم نورماليزي ديال 2019. دونك كيف وعدتكم دونك بالنسبه لي بروشين فيديو دونك باش نمشيو على واحد البرنامج معين باش نخدمو زعما منظمين بيان اورغانيزي. دونك حنا دابا خدمنا ان اكزامان ديال 2019. اللي غادي نديرو هو اننا غنحاولوا نديرو دي رابيل في لي بارتي اللي كنا هضرنا عليهم، نوطامون ديال لي برونش انفيني. هضرنا على دي نوسيون دو باز في لي فونكسيون في لا ديريفابيليتي دون فونكسيون اون ان بوين، برينسيبالمون بالنسبه لي زانتربريتاسيون جيوميتريك، لي زيكواسيون دو لا طونجونت، امتى كيكون لا طونجونت اوريزونتال، امتى كيكون فيرتيكال، امتى كيكون عندنا دو دومي طونجونت اكسيتيرا اكسيتيرا. من بعد غنشوفو تاني لي سويت نوميريك، وغادي نشوفو حتى لي نوسيون ديال لي بوين دانفليكسيون. امتى كنهضروا على لي بوين دانفليكسيون كنهضروا اترافير يعني لا ديريفي سكوند، او مثلا اترافير ليكواسيون دو لا طونجونت. غادي نشوفو هادشي كامل اون ديتاي. غنشوفو لا كونكافيتي ديال لو غراف ولا كونفكسيتي ديال لو غراف، امتى كيكون كونكاف امتى كيكون كونفكس. هادشي كامل غنشوفوه في لي بروشين فيديو. دونك انتظروني بالنسبه لي بروشين فيديو. اللي غنوصيكم هو ان هادشي خاصكم تشدوه مزيان، لان راه سانسيرمون حيت ما بقاش الوقت. دونك il faut s'organiser وحاولوا تنظموا الوقت ديالكم، وحاولوا يعني تخدموا التمارين ديالكم في الوقت، كل حاجه تعطيوها الوقت ديالها. والله هو يلي التوفيق، وكنتمنى لكم النجاح و
النجاح الكامل في الحياة الدراسية ديالكم إن شاء الله بحول الله. والسلام عليكم.